Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Michael. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! 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 Pizza daddy. Give blue. Give. Happy birthday, Dong. How old are you? I'm busy eating, mommy. I'm busy. What did you eat? Wow! Noodle is life. Pansit? You like pansit? Birthday to you. Happy birthday to Couldn't get the name. Said Mick, Patty, Becky. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! You go there. Blow down. Blue. Kapit tasunog ako. Sige. Mas Claudia's cake. Yeah. Prayer. Kasiksi sa mo ang mantagtaray eh. Isa kay birthday girl, oh. Ayaw po nagtagtag. Ay, good na. Crunchy pa, oh. Crunchy pa, te. Uy, ang ribs. Oh, tinagod magpano kay crunchy pa. Di na patatad. Sana de pinidyohan. Pinidyohan ko ninyo? Dahil nagpicture. Nagpicture kami. Uy. Siksi kayo ang nanataray, oh. Sana all. Lagi na din kami timbok tuna. Sayang yung bukuna. Wa na, nagkaon ng usaway. Gutom. Okay na, busing? Pero iligutan na to sa kon kay mga puti ba? Tingong kamuti, ha? Okay, wait, ready? Bring the chair here. Hey, one thing. Ay, oh! Ay, hapak na dira. Si Jordan, kuya. Okay, mate. Go for it, Nate. Swing. Harder. Bang! Hold on to the stick. Harder. I think he's looking for it. Told you, they don't need the eye mask or whatever Okay, it is. next one. Ila. Because it won't break right away. Don't hit her. Ate Ila first, Ate Ila. Oh yeah, little. Yeah, Ate Ila. Very good. Go Ila. Almost. Go Ila. Go. Ah, you want to try? Okay, go. You go there, go. Tita Silin will guide you. Video niya siya. Alright, give me a go. Ah, you want to try? You want? You had to get a big one and smash it.
Ah. Tadloan pa. Wala di correct na nadlo. This way, mate. Smash harder. Bang. Oh! Yay! 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 Naki, go! Go! Kay mga dulaan na. Kinausaw. Lollipop pa daw iya. Renier, come here. Go, Renier. Go, Renier. Pick. What? And then we'll see Michael will get it. That. There you What? Charot. Did you read the thing? Paper? I read Sura. Read it. To Claudio from Artiming family. Jorge. Ah, Torres Villaros. Hello. Ah, Siso. Okay, your turn. Are you ready, Michael? Is he opening the big Go, open. Wow. Sana all. Wow. Help, Naki. Help. Come on, Ella. Pull. Pull. Sana all. What is it? Wow. Oh my God. Maikog ba sa atong hinatag ani ron? I know. It was right. Sa iya nang lulag-lulo. Wow. Lulag-lulag ipatin. Pero may manakaran. Pinangga sa apo, uy. Lisa ding isara ka anak apo ba? Ni permero. Mo, Jud. I think that's it. Shoot it down. Brum, brum, brum. Oh, the number plate even says Michael. Dagan galing ni Pablo kini dito karon na. Put your seatbelt on. You don't have lights. Oh no, Rainy is off there. Yo, Daw there my kill. Keep like this teaching you. Wow. Wait, taga bangga. Watch out. Watch out. that's right, mate. He's not used to it yet. He's not used to it yet. Hold on, don't press it, mate. Just wait. Someone's pressing. Here is LB. Hope you have a simply wonderful day filled with all your favorite things. Happy birthday, lots of love, Ate Lina and me. Here, P.S. Yun na lang ang pa-birthday ko sa'yo. Don't worry, paying. Alak, $10 for Michael. $10 for Claudio. The mami to. Bulsa na si mami. Pasensya na di ako nakapag-shopping to buy gifts, ha? Te, maraming salamat, te. One is from Happy Birthday Buranday and Budoy from Love the Calhoun family. Thanks, the Calhoun family. Sa Calhoun. What Calhoun? Kulahon. Buday ba? Kulatahon ba? Ah. Bikurog ng gabi diyo. Oh, yay! Bikurog ng gabi diyo. Buday, salamat. Balik ko na po next year. Ay, babadag ka itong last year. Oh ba? Soon. Kaya alkansya man dihabwa. From Tita Roosevelt to Michael, happy birthday, Budoy. Your smile and shadows are truly amazing. Love, Tita Rose. Michael, where are you? Bulsa na po nas inahan. Salamat. Thank you, Tita. Welcome. Uy, Ay, palagi naman namang kwarta. Ganina ka na siya. Okay. Thank you. Na-excite ba mo? Thank you. Oh, nanay pang lechon. Mama ka na next year? Depende. Basahan na day. So, dahil LB, happy birthday dahil wak po nakapalit og card ba? Nakapalit og card ba? Diri na lang kung mo message ha. Stay as good as you always are. Basta kaon na katig.
Why card yun ba? Ilan kayo manangandam? Envelope. Ang envelope na sa Christmas card. Oh. Mahal magod mo palit ka sa ulit. Diba tag 5 na? Uso na? Oh. Love Cirrus Day. Yeah, thank you. Lechon. Para din, para this one, para yung wala na ko sulat eh. Oh. Magamit. Pampasko, masad na. Mga resign ko rin na po. Ina na masad ko, guys. Di ko magsuot sa pangan. Sayang diba? Kakani para labi asan labing parents wala na. Labing parents wala na. May pusa ng cash dahil. Basta malabay ha. Unsa ka ni gay wala ka wala na gay. Asan dito? Ah, great na ko para mama. Pati Marlene. Kanya yan. Oh, di naman maluon dito sa bag niya. Di naman maluon sa bag niya. Michael. Wow. Di naman maluon niya kay recycle naman po akong bag. Wow. Kasi pa kay plural. Asa man ang dughan na? Oh, dogo na siya. Ang dughan na dahil. Manggawas yung tuti yan. Ugnay po toy. Next party. Oh. Next party. Ang kangatira kayo maroon man. Ayan, maroon po na. Dili. Dili. Dapat kuhan daw, plain. Ah, sa yung party. Thanks. Napay na sa ina. Napay na ito isa sila. Sa man ito ligigit. Wala ka dara. Sana pag isa sa pati. Ah, panuwangon dito ko timari. Kanon mo panuwangon ako. Sana. Ay napay. Naniwangan niya, naniwangan niya ka ano. Asa isa te. Na kana nang nay ko na kana. Lalong. Ato maniya na ning ko atagan ta ko tasa para kontaktif. Wow, ano? Ipat si ito na siya. O sige, bilhin na kayo mga kapita. Wala ka nang kapit to mo. Dili man na pang ko man ako katong gagmay. Ay kato man Lagi. katong siyag tino. Dili na siya siyag, dili na siya tasa or jud siya. Thank you te. Platito ba? Ah. Dahil napay, tiwasan ko Michael na diha o ka na. Ay, oo. Eh, ikaw na lang anak magano. Ako na rin magkanay, kak Michael nalingaw man. This one, sa katas winter. Oh, wow. Para itlog. Napay ko na napay jacket. Hala, hala, Por. Hala ko kanindot man yung jakita. Winter. Partner. Partner na siya, partner. Si Kwan, si Miyaw niti. Mahilig para puputog Miyaw. Kwan. Blanket. Kana kay si Michael. Pang winter. All winter na tanan. Gamit Michael yun. kay obsessed kasi sa mga blanket. Kana Gisian na kay gitipan ng taon ako na. No, kay gitian na lang ng bag. Kay gitipan na na. Sorry, ma-recycle. Kaya na, di naman maluon. Wala na kailangang bag. Oh, pagkuha dito po, Day. Pagkuha na. Magbuha pandesal. Ano kitipan mo? Kaya nagising ang bag pagsunod na ako, anak. Pagkuha ko, Day. Kaya ikaw Ate, nitapot na na. Pamunggaya. Hello. Si Michael ba kay obsessed kasi sa blanket sa tumiti. Ananan ko. Teka ng tag. Kailangan sa inanin sa blanket. Hello. Oh, Pagkasusyal ba na? nice. Kaya akong plastic. Di mo rin ba? Bagong takan. Pagkasusyal mo gano'n. Plastic! Sana, nahurot na imong Ito naman na sa ni. Namali naman may charot. Nanamay sa mga data. Day. Data imong malunggay. Wa manggon. Bawal. Buday, ato dito Adi sa na kanang... balik mang mo. Maminaw mo. Gitirno na ako sa sanina ni Budoy. Mo na sa kulura o. Dating ste. Ay, pangbata din natin. Sana, oh. Sana, Buday. Single man na. Ito ba na hugasanan na ibang aduan? Sayang. Sige, sige. Wala lang pala maganda. Ang bot yan ang yabre. Oh, kaya Mahugaw na day. Aw, laban pa magpudpuning. Sige na kayo, manghipos na ta. Ay, Kikisa man na. Ay, ang kanon ko ana. this is from Ato Sparky. Happy birthday, love, David, Geraldine, and Claudio. Merry Christmas.
Kang Claudio di Geraldine wana ko laing nahunanan kadugay man ni nga ingo nga maglain. Ni naya o. Siya rin nakabri anak. Kaya para ano, ay una, lingaw ko ng siya. Ay napa, kasama na anak. Ah, sige. Wala, kipanghurot na nektapo na. Nektapo na lang. From last year, yan kipanghurot. Ambot lang ka na ng anak. Oh, that nice. Di ba na kang Jean Rose? Mukulit ang tagal ko? Ano ba naman ka nag-twinning na ko? Thank you. Wala pa dari oh. Unsang guro ni? Kanang pang Salt ra na siya nga kan. Sige Sige man man. magbutang og something. Wala ra. Unsa man tanong? Kana yan na naging goldfish. Pakitlan. Ano ba? Dade. Ano? Kataran. Sa lechon. Oh. Di ba lechon man itino? Pwede po ano kanang bitang mag nakay mag. Kanang bitang mga cheese and Platter. Dili mo dara ibutang diri. Magkuan ka day. Magpang-platter nimo. Oh, naman kay ko maabot nga bisita imong ugangan inana na ni. Oh. Kantaran ko sa lechon. Dili ay platter. Pwede na kakatay. Maguba, madaot Atong na. cucumber, gataron and cheese. Crackers. Mahilig na sila. Sabi mo na kung yun na. Ah, muman. Ano ako plastic? Ako plastic mo ako kamang ganyan. Wala ka na. Nuha na mga plastic. Ang imong kapayas na manguha mo ka. Wala nang kainan nila. Pwede na akong pangita gabi eh. Naglisod ako rin sa iyong ikurap. Ayun na namang regalo. Mga bata na lang tagay. Ako, Michael, magsakyanan na. Kaya mo tanaw man siya ni Claudio. Tanaw isa. Ano? Di ba nga na ka rin? Katubang maulagi star? Oo. So, ibutan din mo sa little star daw. Katani si Claudio po, magpapalit daw siya gotro na. Ah, thank you. Mara kang ano. Dahil be happy birthday. And God bless you, friend. Salamat, te. Nara ka na. Salamat. Agoy. Nagdagan na dyan ko mga dress. This one from Rinier. Ay, kang Rinier. Ano to si Michael? Kana sexy. Sana day dress? Yap, ngayon na po din siya tumusuta po. Mga plural. Ala ka cute ano doy. Nanakit ang plural ha. Di namin mag-plural. Wow. Wala to sa car. Oh, look. Tutut. She like books, right? Yes. Daddy reading that one. That's a sitting guitar rin yan. I think we need new shoes, baby. There's new shoes there. Meron pa new shoes there. So, thank you, Ninang, Antito, Antita. Na thanks for the presents. Na I'm happy. Look at that, busy ang big boy. Is it wow? Wow. Wow. What is that? Wow. Wow. Mama. Bus. Bus too. Who give that? Tito George. This one. Happy kanak. Nasi thank you everyone. Nasalamat.
Okay. Hala, the airplane is flying. Okay. Zzzz. Michael! Daddy! Huy! Well, you're only thinking duck. Shoot! Yeah, that's Daddy dirty clothes. This is Daddy's pasalubong for us. What is that, Daddy? That means beef roll. Girl. Nampiling lang ka doon.